Beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan Tengkina Propo Pamekasan, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq. عدد ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-mukarramin, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat seabtina sangat amal jaaki. Langkong-langkong da ajunan semulja Al-Habib Zainal Abidin Maulad Dawilah hafizahullahu ta'ala, ajunan semulja Kiai Haji Muhyiddin Mahfuz, ajunan semulja Kiai Ahmad Khairuddin, ajunan semulja Kiai Muhammad Ra'i, ajunan semulja Kiai Haji Muzani, ajunan semulja Kiai Haji Imam Syafi'i. Dak satajana para kiai si abtina tak bisa nyebutaki satu persatu, abtina tak ngurangin rasa hormat da ajunan sataja. Cukenan dak satajana tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, kepala desa si abtina sangat amal jaaki. Satajana hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah papangkian es yang mangken dan gula sarang ajunan sataja papareng tambah nikmat dari ajunan Allah. Kalaban pasti alengki tabangki dalam rangka patang nasihat, dalam rangka patang lebur, dalam rangka patang nyambung bala, dalam rangka memperkuat persaudaraan pada Islam. Malar manter pertemuan kak dinto tepak panapa saya buaki kanjeng Nabi Muhammad dan kula ban ajunan sataja along bolong kebun swarga, insyaallah juga lain hari tabangki kebun swarga. Malar muka papangkian are mangkian kak dinto teti kesadarna dan kula ban ajunan sataja. Buka aten sarang ajunan Allah, narema da hidayat taufik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, teti orang istiqomah sampai mati. Amin. Salawat dan salam ke atar dak kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Para rabu sebada mulja dan kula ban ajunan sataja kak dinto ngagungin banyak keadaan. Bada keadaan tepan ruwet, bada keadaan tepan sedih, bada keadaan tepan perak, bada keadaan kak dinto kula ban ajunan sataja tepak nyaman, bada keadaan tepak sakit. Dalam semua keadaan kak dinto dan kula ban ajunan sataja
kudu bisa nerima nasihat. Karena apa-apa menabi orang yang beres ajamu insya Allah ki bisa jeng aja. Tapi menabi orang yang gering ajamu panikan abun paksa kadang salah abak kek sakit ki serong minum pae leras ki. Jadi mangken tan kula ben ajunan saja. Mungkin lakaran la andi ring gering ada ring gering tabu. Tore mangken jak pikiran gilu mak le tuli beres. Apa beda nasihat sebekal masuk ada tan kula ben ajunan. Pak tan kula ben ajunan saja. Menabi nasihatin orang tepan pegel, kadang pegel, jung pegel niki. Nasihatin orang tepan sedih, kadang sekelangkung, mun nasihat tepak, mun nasihat kasar, tampeleng makai nasihat, niki. Kadang abak mun laperagil, lu tak ada nasihatin, tonggela orang miskin kaya mendadak. Kadang kalau pen kaya sekitar, lambak se nasihatin, lambak se abaringin aban tepan sesat, tepan ruwet. Tinggal soki kalau pain kadang binin lambat saya ikut berjuang untuk ala kolaken tinggal sukses abini boleh bini setua tinaki banyak ki apa polan kauntongan hidayat dari pangeran kak dinto lemi lebu enggi tadi tan kula ban ajunan saja mangken senare nasihat kudu siap kudu jak ruwat kudu jak pikiran fokus mangken dalam pengajian kak dinto ajunan panggil sarang ajunan Allah saja saat mangken detik mangken beri kapibadah sitong beri apa beri berkat berkat lagi nomor 2 paringin paste ajunan saja kak dinto asolawatan begila tinggi nomor 3 tebangkiban para habaib dan para ulama leras tinggi ningalen orang alim, ningalen kompoy kanjeng Nabi. Kadin tok melontor ke dosa kene. Matenang ka ateh. Napa boleh serang ajunan Allah orang ningalen da ulama. Kalaban ateh sesenang kalaban ateh selebur. Cipta aki cipta aki malaikat serang ajunan Allah untuk nyepor aki tusan sampai ke hari kiamat. Amin. Saya nomor 4. Mangkenten kula ben ajunan saja panika. Paringin rahmah. Rahmah kadin to kasih sayang dari ajunan Allah berupa apa selakon takdik lancar mulai detik mangken mulai are mangken lancar kapi amin sekencang atau keran ben laken mulai mangken akor mesra ben laken kapi sekencang gelanon amaksiat ambu mangken ambu tak amaksiat apa maghfirah dari ajunan Allah panika berupa berbentuk rahmah kasih sayang dak tan kula ben ajunan saja. Tadi korsok koren tong ontongin kula ben ajunan saja saat mangken bisa tabangki dalam majelis sesae tenggi mangkan mundi kerwatan compon klepen gitu pada ban kula ben ajunan saja tinggal baja takbiratul ihram Allahu akbar pakabudi kapibinin laken anan pesen jak kayak ngain fokus di ajunan Allah seakan-akan abek ngetelen dak pangeran mun tak bisa ngetelen pangeran ningalen dak tan kula ben ajunan saja tadi mangken gak dinto dalam majelis taklim cek parlon khudu cek parlon merangaki cek parlon tenang engki mun bedreng abenta cek norak abenta ki ya engki apa panika sebuah hadiah dari ajunan Allah menabi bedek majelis taklim kula ben ajunan saja tak peduli tak ngedingaki panika bi pangeran min hidayat bi sampean perlu aki boleh jadi patakok tenghi mangkan muntro oni ajunan saja ibadah sepaling raja kencerna rajaan ben bajang malam rajaan ben awirit rajaan ben adikir rajaan ben bajang sunat rajaan ben bajang tahajud rajaan ben bajang duha kenapa kak dintoh kelakuan ngaji tenghi ngaji dari kak dintoh para rabu sebeda mulja tore buka ate kak dintoh petenang la tanzur mangkol pak cek tengalen saya rasa ada buni sing ngucak nih kasih anak sehat cek arten cek peduli kula rek kerek kula kun tedes tapi kenapa sih bekal sampayaki kak dintoh amanah tep salam tor ator salam da ajunan saja dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun oleh salam dari kanjeng Nabi itu Allah kepan apa terima ongku
Dari Kak Dinto tore yap siap petenang cek wat ruwat napa saya compon lah tina aki cek kira pikiran gila mangken iki napa boleh ruwat tada adun ruwat panik tada adun keng manusia mun bisa ruwat berarti manusia mun orang ngisrengian molol tada ruwat berarti bening manusia panik tak normal panik engki tapi cek sampai kula ben ajunan sedaja memelihara ruwat Kak Dinto karena kula ben ajunan sedaja tak kira bisa atau karban pasti. Panapa dawun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad la tukthir hammak ma quddir yakun jak roed dadah mun paste pakun ampun dadan sampean CSN kalabon takok da iya mun la pasten pakun pas mun la andin pakun an mun di noreng tak kira andin di mun andin tibi tak kira andin mun rezekin abe tak kira tepo mun rezekin orang tak kira nyantir kadang gelenon bedemak kaya deer gelenon ting masuk ada terserna ngantol boleh kalak di santren ternyata rezekin santren benih rezekin mak kain engki Kak Dinto kebuluban ajunan saja mangken ci atau keran ben paste meletak saja ruwat odin mangkan orang sekencang atau keran ben belen ben tatangken orang sekencang atau keran ben pasti tak kira menang pada ben umur gula ben sampian tak kira tertunda pola numpak pesawat lamba gula takok ampan timungko ke pesawat takok geger takok pikir mun bi pangeran pasti mati atas pesawat pakun mati atas pesawat maki buru ada emah mun bi pangeran pasti atas lencak kadang pilot mati atas lencak kadang rentani pada mati atas pesawat. Karena apa? Tak kira bisa pahorop, tak kira bisa tertukar. Mangkan senyuon da ajunan Allah, ya Allah, nyoon lanjang umur. Kadis selanjang umur kuah banyak kesempatan berkat umur. Bada orang umur 100 tapi tak ada tajang bajang make 100. Bada umur 100 tapi gelenon, ting lama tapi tetangkan alhamdulillah paringin mate. Badan kura guna ganggu orang. Panika umur si tak berkat. Umur si berkat Kak Dinto, umur Imam Nawawi, orang lebih 45. Imam Syafi'i, kelenon tak jeng lanjang umur, tapi mereka bi kok di mana apa? Sampurna odin. Dalam ibadah, waktu lanjang, mun waktu apa berkat Kak Dinto bu, makai sekejap, mangkan kalau kita duduk bersama orang yang dicintai, waktu terasa cepat. Waktu terasa cepat apa eman takok etina aki panika mun saya kaleburin beni ulama tapi mun saya kaleburin ulama kulen di sitong guru dan gula Kak Dinto asman Syekh Mahlayan Muhammad Toha Arba'in nyabis dak gurun Jazair panika sajam pada ben sebulan je pon juk apa sajam guru-gurun maus Al-Qur'an sampai hatam bedeng orang maca Al-Qur'an sajam hatam ada melarat bedeh keng melah padahal mau Al-Qur'an beningan mau sering matur tinggal beding masuk speaker bening asah panika kalaban ngeng pandan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin tepak makhraj zuhur sajam hatam apa bi pangeran berkat waktu dan gula bu pernah rasain Kak Dinto benika keramatan keng dan gula benika bi pangeran itu tunjukaki bahwa waktu tepan berkat gula peleman dari Sorbaja setengah 12 ini lawan mobil paling belum polo sebitek depak ke Sampang tak sampai ol 12 secara akal kelenon dari Sorbaja ke Sampang tak reng pak kudu ngebut 102 bolo iki panika pun tenang gula nang tenang apa cuma jam kol setengah 12 kok seberangkat dari Sorbaja depak kol 12 ke Sampang. Padahal nang tenang tak ceretaan ilmu motor tapi cerita positif tak rasanan orang Kak Dinto gelenon berkat waktu bi pangeran laras tinggi dari Kak Dinto geleban ajunan saja ampun cak amin pe umur 100 make umur 100 mun gelenon tak dikre mereka bi tak dikejang bajang anan tak diknas dinas anan tak dikejang bajang tinggal napa cak sekejak bayi umurah tapi berkat tinggi ampun cek ruwat rezekian sampean tak kira teporop leng laras tinggi hati apa jalan
ilzam bab rabbik watrukul ladun was'alhu salamah min daril futun la yadhiqu sadruk fal hadith yahun Allahul muqaddir wal alam suun. Panapa bu? Hulaban ajunan sadaja tore netap ejelana pangeran. Pintu pangeran. Panapa pintu pangeran? Bajeng cek sinagi bajeng. Engak melolo ka pangeran tepak ruwat ngala udu. Tepak ruwat ngala udu abali. Ngadu aki ka pangeran. Pasere semerwat sampean, pasere semesendang sampean pakun pange. Semerwat sampean beni balan sampean. Semesendang sampean beni pesen sampean. Semesendang sampean beni anan sampean. Paranna ka pangeran ar-ridha bi qada'ih ranna kalaban panapa saetaning bi pangeran tebu aki ka pangeran ungkap aki ka pangeran tan kulan di lakeh tan kulan di anak tan kulan di bini pangeran bi ajunan mun keng lakaran lae cabu de kuleran na pangeran karena keduna ajunan tan kulaban ajunan saja ni kaulan ngincam ka bi pak leres tenghi watrukul ladun tinaki selain na pangeran was'alhu salamah min daril futun minta keselamatan ke pangeran tako artan tadi batanna tako artan majalaka kulaban sampian banyak orang alako tapi kadang tak menikmati ke artan long molong untuk nak foto orang yang kita ada remalamate bina foto nih beli narkoba banyak ki panikalako saya tak berkat pese saya tak ber tadi kemulaban ajunan saja tinggal makita ki soki pasti soki alhamdulillah pasti miskin alhamdulillah yang penting nak foto ras beres nak foto ajang bajang karena lainare pagi bekal tepang kia kabibu menjadi tepang kia ban panakan tepang kia ban menjadi emak tepang kia ban anak tepang kia ban emak tapi lainare di padang mahsyar mun pasti tak sae mun pasti kak dintok hulaban ajuran saja orang ontong alhamdulillah tapi saya ketako takok beda orang mangken tak ontong nyare pan tak ngako ke anan epak nyare anak tak ngako kapan sampai dibangkitkan kalaban telanjang Siti Aisyah mereka senindak kanjeng Nabi ya Rasulullah katipan apa orang tak todus tak kelampian kanjeng Nabi tak asarongan tak kelampian orang yang padang mahsyar bi kanjeng Nabi ada buaki tak kira notot Aisyah sekir pikir nak lampi derinto dus ke pangeran napa lambe saya lakon ini tunya leres singgi mangken gak dinto akhir zaman gak dinto kasratul mujahirin bil ma'asi banyak orang pamir kalaban maksiat banyak ki lambe orang mele seporan mele sontil tak ngitak mangken ekebay vlog enggi lambe orang ada riba saanya mah bunga saanya mah panapa saya konsumsi mah buduk pese lambe todus rep mangken gelenon tetangken ya cek abudu mangken sebaraki kebay kebanggaan mangken favorit nak kana zaman mangken ben zaman lambe lain zaman lambe malar muka rezeki halal mangken cita-citan mulai dari iki ini alak ya bang laras ki aku sesuatu kebanggaan paling melarat alak ya bang daripada sampean ada daftar ka gelenon ka BMT Sidogiri gampang mason engki katuku gampang mun melarat ada daftar bank tapi sajen melarat saja nih sare bi ore jadi kula ben ajunan saja kula tak secara keseluruhan engki bede bank saya tepak keng sampean lah tanya de kiai katipan apa hukum tapi zaman mangken mujahirin bil ma'asi pamer kalaban maksiat lambe orang ajoget reng laki ajoget todus mangken reng bini ajoget syuting banyak apa tak banyak bedegoyang itik kenapa kepi bedegi bedegoyang pak gepak kasehi lambe orang si ajoget ini bini yang takut itu mau orang mangken aduh saya tak akodungan ajoget saya akodungan ajoget saya acadaran ajoget orang tanin ajoget orang kotan ajoget buknyain ajoget ipan ajoget kacimana apa zaman mangken al haya ketodusan mangken gak dinto molen toron lambak pemerkosaan reng laki merkosa reng bini mangken reng bini merkosa reng laki banyak panika zaman saja terbalik leras tinggi
Nika sajan kabudi sajan rosak, tak kira sajan bener. Catimun gula ban ajunan saja tak ayap siap aja genak foto. Panika bahaya. Mangkan apa-apa mangken mak banyak pembunuhan nak kena kini abunuh mbuk tibi. Maten apa tibi, maten datang ke apa-apa karena otak ampun didoktrin kelaban saya takut saya hanya mah HP kak dinto. Mangkan nak kanan potran sampian nangis HP, nikah HP, nak kanan nyongok YouTube, dalam bade perang, dalam bade praktek gelanon pornografi, dalam bade praktek ngocein orang, pak kuni toro terekam bina kena geni, tinjak raja nak ada kampeng orang saya ketengki pak. Panikah gelanon gula ben ajunan mon belas ke anak, beni amanja anak kalaban gadget. Mon belas ke anak, maliaki genten HP, mar nyari meli HP, SN Quran ka piak nak teku HP. Panikah sebelas, beni pahaya YouTube nak, bede lagu potong ateh, napa ka bede. Engki. Afal kapi nak kena gini, tengki. Kagu lagu lebih afal daripada reng raja, tengki. Napa lagu si viral? Bungkasela ondung cek pangku tako potong ya boning ki. Nah kena gini apal kapi mangken mengikuti keviralan. Seharusnya apa nih kelakon reng raja maklek gelenon uning cara menghindar dari ketika dinto. Tapi nak kena gini congo olatin bi ajunan TV media lambat reng cara pacaran nampun umur 15 ke atas. Mangken nak kena SD tek gente kena ben I love you napa kapi. Apa-apa online HP. Jadi sampean andi artah jadi fitnah. Andi anak jadi fitnah. Andi laki jadi fitnah. Kadang reng laki andi bini jadi fitnah. Sebini mun tak sabar takok tak depan tetanggen melolo. Sajen lambat reng laki online duk puluhan tahun. Online berokan gurun je pon keluar dari pon duknes dinas tanda KPC haram gara-gara andi bini selopot binin kan nekan sampai mak ka orang gak dinto pegek ben gurun gara-gara binin panik ke bini sedeti fitnah kadang selake dak ada tanda KPC haram ala KPC haram gara-gara sebini minta kemah melolo panik ke bini ben anak sedeti fitnah jadi kelenon pak tore jaga cek ngabunga kalaban andi panikah cek ngabunga kalaban andi panikah kengain mun tak bisa mengendalikan gula ban ajunan saja teti jalan kecelakaan ya junna Allah subhanahu wa ta'ala leres tinggi tore bahasa nyata saus cek bahas be lamben mungkin gak dinto tepak banyak tak tepak leres tinggi mungkin banyak nak kena di bini lebur hadir ke majelis taklim tapi sehadir ke majelis taklim mangkat ben pacarah lebur mungkin abajang terawih seabajang terawih mangkat ben bekalah ini terjadi bi ajunan ila janin justru mungkin mun kal bekal semanto amai neka kajebing mun tak tangke mun beni mahrama justru ibu ngaki bireng tuan polan tak beki ku tekuk tanang ben bekalah panik terjadi padahal ring sepo pagi serenah anan ku tekuk ben beni orang ben beni mahrama ajunan Allah subhanahu wa ta'ala merintah malaikat sitong sero ngalak beliker sero sabe ka tanang embun sero pergemaki ben kapan singal kal otak anan salah ku itunya tore ngas tete tradisi tiga dinto tradisi Eropa beni tradisi Madura tradisi ring Eropa beni tradisi ring Islam mungkin kal bekal biasa ajem puda alek bu ya nak sambi alen polan sekal bekal arsandin benyandiin ni ka bekal tetia ben bekal burunga tak halal ya junna Allah panikai tuntut reng tuan ketimulan mangken tore paketat mun andi anak leras iki jaga panika tanggung jawab ajunan panika semeroba zaman apa-apa mangken duan orang mata menti engki polan panika lakon make man ahli tahajud tapi keanan tidak bertindak tada adu neman make ahli tahajud panika kudu sesuai mangkan mangkad ke pengajian tore ngaji mangkad ke masjid tore abajam cek nyelente pengajian ihyas kalaban orkes misalnya apa ngajian mari pengajian orkes sumpaman ini kan tak sesuai cek ngarep oleh ridon Allah karena apa-apa bareng hak campur kalaban betel enggi sekadin to sampean ibadah aja campur tak bade nak kena mangken alay saya pengen berjamaah sama kamu sayang ya bon sip masip abon ki car pacaran
Ana uhibbuka fillah jebon. Aku mencintaimu karena Allah sayang. Iya, maren da aden tinggal teti binin deki lai pokol melolo bisa laki. Tak bisa. Paling indah apa nikah di saat hubungan saat halal. Kula bu, kula paling contoh da ajunan. Kula panika abekalan mulen ki keni umur belum bulan. Nikah tradisi sebedai jompo. Tadi mun bedengandung, are tangan di le mun bini. Are tangan di le mun lake, patang tempa. Leras ki. Anak gula bini lah bekalan sampai mangke. Keng beda sisi positif, beda sisi negatif. Tergantung diri tuan. Anak gula pebekalan ben anak nempuk ten gula. Keng gula asalaman benempuk, burung ben cinta dak jungro segan setretanan. Leras ki. Orang mangken kal bekalan burung pas senci soker sampai tok patok biru je pun. Panika bahaya panika. Benih sonat kal bekal panika. Justru mencelaka keajunan saja. Tetimun burung apesa benih pasten dua toker ben pas tinggi. Jak abeli ka gele, jak tokeran ben pas. Kula mulan ki keni umur belum bulan je pun kula abekalan jerajen kakin di bekal. Mun kula ketemuan ben bekal kula buru. Mun kula ketemuan ben bekal kula buru. Tak kenal. Baru di saatan kula akad qabil tu nikah wa taswijah bil mahril madhkuri wa raditu bi. Kula hafal ki kat ini. Lancar ya kula sering abini. Engki kenapa? Ternyata kula langsung nelpon. Lah mun setika kita sayang engku. Engki seneng sampai mangken. Tak kita kian lambok kaki kicar pacarna ben kok romantis engkau teh dunga bi kaki yosar setia kemah laki ban bini tak kita kian dan nikah karena apa tak teman ngalamin kecuali di saat halal indah tenang murah rezeki tapi mun laki kal bekalan ladan badan kapi badah laku neku kapi badah ting ladat laki bini musibah atau karang lolo benar laras gi setuju gi cala engki mololo ni kapangajan nama laki Isra ben taun tadi beda perkembangan gilu nah engki mangken gula lah cerita Isra bu sampean penikah tak wajib ngauningin bahwa hewan buruk penikah lembeng beda dua tapi sampean saya wajib mubicek lakon sampean tibi katipan apa bajang katipan apa udun penikah seharam penikah sehalal penikah sepenting mangken bi gula cerita akin Isra nang tenang engki keng panika odi sewa deti satore patepa malah gelanon apa-apa mangken gelanon sampai mak kai cepo imbas mangken lambek reng bini jarang keluar mangken reng bini keluar meloloy lan jalan maki mak kai letolian tahu saya mak kai gula menengatai len jeling tusah tak jeling penasaran engki pada repot dek remah orang aduh tak langkong keh nyon berokan panika kering oh ya pancan kok kemai nga esrepo beres kuni bagi kaman langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun apa tak manti banyak gilu maksiat engki lain saya ilmu HP kabibad leras engki teti kula ben sampean mun tero kerat tu ada ajunan Allah tinaki maksiat kadu was'alhu salamah min daril futul tunya panika teu apa tenang banyak fitnah saya nggak jaga binin laken anan cak pada ti orang ahli maksiat mentro jembrodi leras lagi la yadhiqu sadruk fal hadith yahun Allahul muqaddir wal alam suun tak kira ropet dada gula ban sampian mun beli ka pangeran mulai beli ka pasteh mulai beli ka patu je pon reng lamban tak kira ropet dadan sampian panapa dabun lawalim wa kaifa qaulu dzil hamaq tak ada orang sing ngucan cek sing beda ieu bing kok tak kira da ieu cek sing beda ieu bing sing kok tak kira da ieu cek sing angko adukung riang kok tak kira da ieu cek sing angko lebur kareng kok tak kira da panika dabun orang bodoh. Apapun yang terjadi panika pasti ampun dari pangeran jalanin sentimin hikmah malah gula ban ajunan saja jenang tenang odi adal model pulan sepenter fikrak wa ikhtiarak da'huma warak penter sampian make es telok make es tungtung make profesor make doktor tak ker bisa ngatur rezeki sampian
Makilan di ijazah, makil akuliah, makil seta akuliah, tak bisa ngatur rezekian sampean. Panika sekedar usaha, sekolah, nyari ijazah, sare titelah, panika usaha, oleh bahkan wajib usaha. King cuma cak pangeran ke sekolah, cak pangeran ke ijazah, pangeran senaning. Model anak terus jadi ustad, pun lebih pangeran tak kesokenin jadi ustad, pakun jadi rengtani. Leras ki. Ada model mak kai banyak putran setro alim kabi, tapi kadang mun saya kesokenin alim sitong selain buduh, kadang kabi buduh kabi, kadang alim kabi melarat. Ini model anak jadi tentara, anak jadi dokter, anak jadi bidan, oleh kengci pangeran ke usahaan, sekedar usaha. Nah, nurut tes mayuna, mun tak terima lana, cek maksa nyugo. Ini panika orang se neremah katakdir pangeran leras enggi maka dari kak din toku leban ajunan saja alam panika tempat lakon pangeran bu. Jadi kenapa sih terjadi ini kesampean si pai kepayan pasti di pangeran. Nah tara apa kepai siapa sih alarang kepai panika pasten boleh dari pangeran. Coba pangeran tak ngesokenin sampean bisa ngepai pabilu tanah tak bisa aguli. Ini kesampean nyok koren na banten. Saya bisa ngepai panika. Jelaung gu bay alhamdulillah kok. Bisa aku lemes tanang nih. Nih, coba mobil sebisa abilu ke kanan ke kiri beda power steering ah. Ki butuh ke minyak. Sampean tanam pun beri minyak, lu beri minyak pelan abe kereng. Tanam pun otomatis nih. Coba nih kan peninggalan nih. Gelenon mak becah meloloh. Keberak ke timur, lah coba sampai anak kebayi mata, bak bisa. Paling benar beri oli, sederin terlalu lancar. Peningkatan pun beda oli. Kenapa boleh? Jail. Coba gelan non tak jail. Aduh kaningan betul letak. Enggi, panika ternyata setelah menurut penelitian, dalam seharian jail orang panika oleh 5 liter. Kamu sampean saya nyari jail 5 liter. Tore, ini ka benih aing panika. Lain panika ini kejail. Tapi gula ben ajunan melarat sak sok ora kejail. Pun parlo jail kebeciin. Engki. Ya saen pi benih belayaya tang jail wah bagi. Po asaen. Nika sok koren, nika leer. Tak boleh ting salah tedung, tak bisa tole ke kanan, anyiksa apa nama bunten? Nyiksa nyari dukun ndok remaya tak bisa tole. Mungkin bisa tole ke barat ke timur. Tore gula ban ajunan saja. Kamu sokora ke pangeran. Tak kerja pasti bagus sedak dan gula ban ajunan saja. Leras tinggi. Dari kadin to para Rabu sebenarnya. Tore je wat buka aten mungkin. Nerema ka cerita Isra wal Mi'raj. Tinggi. Cerita kadin to benih cerita biasa. Senyerita aki Kanjeng Nabi. Orang silakan sidqun fi aqwalihim. Bener ben jujur dalam dabun. Tinggi. Kenapa saya cerita aki Kanjeng Nabi pasti terjadi. Ben ongku terjadi, ben pernah terjadi. Beni cukup Kanjeng Nabi mulolo sampai pangeran nyerita aki dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Dalam ayat kak din nyerita aki bahwa maha suci Allah sama berangkat ke bulan Kanjeng Nabi Muhammad waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata Kanjeng Nabi berangkat jemput ban hewan buruk dari surga bernan pote ini kak bigule belenah bernan pote roben mirip ban jeren mirip ban keledai andi beng epokang duan kak itu santak buru ajemput Kanjeng Nabi kalaban kalaban para malaikat berdebat wala enggi berdebat wala pon Kanjeng Nabi berangkat dari Mekah dari Sitin kak betul panasaren Kanjeng Nabi berangkat waktu malam panika seekocen Isra panika berangkat malam enggi dapat Baitul Maqdis Kanjeng Nabi tadi imamin para nabi termasuk ngimamin malaikat Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad kadinto dari kadinto Ami'raj panika ongke kalang ngitung 2 3 4 5 6 pet tapang kiban pasera tapang kiban para nabi
kalaban sambutan-sambutan yang berbeda, selekran betul-betul ngormat ben lebur dak Kanjeng Nabi. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Pani kata bangki Kanjeng Nabi. Ben para nabiya kak dinto. Dibudin Kanjeng Nabi naik oleh dak Baitul Ma'mur sampai dak Sidratil Muntaha, sampai malaikat Jibril tak bisa ngireng dak Kanjeng Nabi karena kak dinto rahasia hanya Allah dan Rasulullah. Tabangki Kanjeng Nabi ban ajunan Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi kak dinto oleh amanah perintah mulja, perintah sepenting. Bahkan mun ummah Kanjeng Nabi tak alako ke perintah kak dinto, cek ngarep syafaat Kanjeng Nabi, tak kira oleh. Cek ngarep keselamatan kuburan atau bae padang mahsyar, tak kira oleh. Cek ngarep langsung ke surga, tak kira oleh. Mun tak alako perintah kak dinto. Bejeng. Dari sekat waktu negosiasi, bentos serang Nabi Musa dibudin tadi lema waktu. Panika darin belas datan kulaban ajunan sateja. Lema waktu ring nyuates banyak tak bejeng ki. Napa boleh sekat. Tapi gelanon make anan makai. Saboran make potran Habib. Make toronna bujuk nak nong giluna. Make toronna bujuk salak, bujuk anggur, bujuk jeruk giluna. Bujuk terong gelanon. Toronna bujuk panika kapi. Mun la tak bejeng jamin pe langsung ke surga. Karena apa? Surga adalah paspor menuju surga. Orang mun tak bejeng. Pertama saya tanya aki kak dito bejeng lenare. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama orang saya tanya aki pagi hari kiamat adalah mangkan teh tak langkong teh. Makilah sampean bejingan abejeng. Makilah sampean peminum abejeng. Makilah sampean pemabuk gara-gara bejeng sampean lenare sampean bisa tobat teh. Gelanon gampang ala ko bagus teh melarat sa ala ko juba teh talangkong jak tinaki bajang teh lain arek prek sabi malaikat berapa binin kakeh beni berapa mobil kakeh beni sepertama kak dinto kenapa derma bajang kakeh mun bi sampean jawab alhamdulillah la colla kulan di amal puasa andi amal zakat andi amal panikah ada tertolak percuma kaki maki abasa mun tak bajang. Percuma kaki make zakat mun tak bejeng. Percuma make lebur ka Habib, kula oleh burukan Habib, lebur ka kiai, lebur ka Habib tuh direng-reng kiai mulolo. Tampan lebur ka Habib, keng tak bejeng. Percuma, tak kira terima lebur ka kiai. Karena orang mun tak bejeng, orang gak ditu tanda ke pangeran. Bi pangeran, pakon nyembah da ajunan Allah. Pangeran tak butuh kesempan ajunan. Tapi ajunan ni perintah sareng ajunan Allah. Sero nyembah, tak minta sajam teh. Mun 10 menit teh. Bahkan gelanon kejegan tedung kulakku sampean diberi 2 rakaat coba duhur pindah ke 10 banyak tak bejeng mak bocor 10 diberi 2 rakaat tak nampun bit abid 2 menit 3 menit mare teh lain sampean oleh nyare lako masa gelanon 2 menit 4 menit tandi waktu kasih abri lako kasih abri umur kasih abri rezeki kasih abri seneng kasih abri sehat tandi waktu gelanon sampean isro nyembah bi pangeran tapi sampean tanda ke pangeran pahbur melebur ke makai pahbur melebur ke Habib pahbur melebur ke pengajian sampean ke pangeran tak bener mak pas ka orang sebener berarti sampean orang munafik nggih bodoh lebur gak disama sopan santun orang nunduk mulolo keng tak bejeng munafik kak din kapangiran tibi tanda pak orang lain ini dari kak din to para Rabu sebada mulja Kanjeng Nabi merintah sholat kula bahasa bejeng ki kula mun apa ngajen lebur tanya aki mungkin sampean oleh tanya engki tanya aki panapa apa saya tak uning dari sampean pokok urusan agama keng mun sampean atanya ajanda aja ka gula pulan mun berjanda bi gula kabin man berarti bini gula pun kan sekadin toh panapa aboy mun gula bisa aja jawab alhamdulillah mun tak bisa aja jawab gula ngucap gula tak oning bu atanya ka kiai selain tak todus gula leres lagi bu para Rabu sebada mulja wa min syurutis salati termasuk dari syarat-syarat bajang at-taharatu anil hadatsain kudu suci dari 2 hadas leres lagi caran asa suci dari 2 hadas ngilangaki dari 2 hadas kadin to beda syarat mun syarat kadin to tade mun sampean tak asa bajeng ama udun mun sampean tak asa adus sampean tak asa bajeng
Berarti mun sampean tak sah beje. Hukum apa ada ben orang tak beje. Laras iki. Orang jarang pengajian abahas panika Bu. Ki. Kula asli liburan morok Bu. Daripada abang ngajian mun pengajian para rabu sebeda muli resmi hil. Engki. Kelenon kadang sampean mah korokun lebur lek gila, lebur mak kain locoh nyan. Lebur mak kain keras encan. Lemulen tak binyambi panapa. Pak korokun nyambi ge tabu singal kal melok kwak dan iki lagi. Panapa justru panika orang meluagi ilmu debun ulama. Orang sak gelek melolo meluagi ilmu. Tare saat mangken gula mangken abahasa male ajunan saja jadi orang yang berat tu ya junna Allah. Amin. Wa min syuruti sholati at-taharah. Asa suci. Orang asa suci panika ben aing. Aing panika Bu, kula ben sampean kudu ngauningin. Tak sekapina aing bisa yang kui asa suci. Sehingga aing panika beda petok berna Bu. Enggi? Ebi tong abi kula lagi. Sitong aing songai. Dua aing tasik. Cu acen panika make campur ban buja. Tarapah keng mun kaki ngala aing aku wae campur ban buja pahe kau du helap kaki. Tasa gi. Aing tasik tak napa make acen kau du ke bandi tak apa napa gi. Napa boleh? Nomor telo aing somper. Nomor 4 aing ojen. Enggi? Nomor 5 bedah maul aini aing epun atau aing senis tes ilmu gua ka kluk ka di semaul ain. Maul barat beda ulama sadar buat ki aing celepan ini termasuk aing pun juga. Beda aing salj aing es salju panika bisa ika udu. Tambahin boleh bi ulama jadi belu aing AC. Kan mun beda AC kan beda aing tinggi aing freon kasa. Kak disa kor bersih kor jernih tak bau oli tak bau minyak oleh ka udu. Keng enom polan mengandung zat kapur banyak. Enggi takut sampean gering deki capok aing AC. Enggi pon panika oleh ka udu. Mun aing kak din tetinglah pekempok kapi ternyata beda 4 berna. Olatin bisa sampean. Male sampean gelenon. Polan banyak orang gelenon kadang korokun temancok pahe ka kesot dek tade pernah. Enggi leres gi. Engki kadang anan la kemi panikan lek torot torot mun sampean tempada najis angkuina najis caran asa soce panika salah sampean tak asa beujeung eman sekare ajut sojud leres engki mana apa boleh aing panika epekempok dadi 4 pertama aing soceh tor anyociaki tor tak makro yang kui. Enggi katipan apa? Enggi gila sampean tong gila aing jeding aing soceh saya tak tercampur. Saya nomor 2 beda aing gak dintok soceh keng makro untuk yang kui. Katipan apa? Aing sebedan dari beda bese atau beda saya akan eba olen bakaran akati bese akati perak saya kenceng saya nggak terus lagi gitu benih beda bese melolo deki pas tanda beda bese sek capok panas mata apa napa mata ma makroaki esa bejenga esaudun keng apa napa ma makroaki polan yurithul baros polan mendatang penyakit lampang oning penyakit lampang sebelang ka sekolen kasa kebanyakan sitong kencang audu kalaban aing panas. Saya nomor 2 kencang nyampor kebanyakan anak dat muda dan muntar ke kafe mesen cukok pani ke cukok tase kemarin pani kami minum jus campur ban susu ini kebahaya andi penyakit lampang leres gi nika saya nomor 3 beda aing soceh tapi tak nyuciaki Bu aing panapa aing soceh saya campur kalaban barang soceh panapa pani kata asa soceh keng tak asa ika udu tak ika asa tak asa yang kuya kela untuk ngilangakin najis tak asa kati panapa aing saya campur kalaban barang soceh kopi engki jus sampean tanangan najis aba coban kopi justru najis kopi sampean deki cak aba coban kopi saya nggak kopi ongkol jus nikah larutan gini kaki meneri rasan manis campur gula berarti panika soceh tapi tak bisa yang kui asa soceh jadi mun beda apa tisu basah banyak di orang yang kui beda panikah ngakui tisu basah kasemun mazhab kula ben ajuran saja Imam Syafi'i saja najis kapi
cek ngangkui tisu Tadi segelenon ngangkui tisu kereng petada baun ben bernan buang tinggal tada baun ben bernan pas seram ben aing pateti najis hukmiyah laras enggi nah panika bu panika aing socce saya tak bisa nyuciaki tak oleh yang kui kaudu enggi termasuk beda aing mustakmal panika banyak saya tak peduli dek kak dinto aing mustakmal kak dinto aing sekeker dari seraman pertama tadi gula seraman pertama panika seraman kedua panika beda ulama saya tak ada buaki mustakmal kenapa seraman pertama sekeker siapa dari kolek panika saya kocen aing mangkan mun sampean audu beda nih keki bisa pengalle jalan selagi kita keker panika saya kocen aing pertanyaan mangken beda aing thank you sampean tepan agabai setrop kenapa marjan iki angkupna sependeng tinggal Ramadan patong beda cek maka keluar kotoran katipun apa hokoma najis kapti keng mun sampean agalui tacin ternyata pas beda cek maka keluar kotoran mun tacin agele tak encer kental kalak sebagian apa nikah pas buang pas gelui boleh oleh der ki ahokom soj kuntawi ibu oh ya nikah mangkan jauh bahas mangken ka dinto bu ki engki nah caran sampean masuk ka jeding sampean panika maca doa makle selamat dari penyakit a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith masuk kalaban soko seka kangan rekan masuk ke masjid masuk seka acer nah masuk ke jeding kengain sampean tepan asen nih toju enggi mari panika bersih mari panika yang penting aing beretah abe mari audu ngoreng audu panika benih kutu mun telo kali seraman benih telo kali canteng mun telo kali canteng sampean muang aing israf dosa ya junallah tadi gelenon mun bisa audu kasa mun tut bentana enggi atau kalau bencanteng king pas abi aki seseraman gak bisa yang penting mengalir aing buni pah kutu gelenon pah mandi leras gi panika enggi mari panika cenyak benyak enggi cenyak benyak abin aing keluar dari jeding sampian asandalan enggi tak asandalan keng apa mae pakon asandalan tak kok mekotor lamaan langker ben masjid sakapi deki gara-gara sampian nyambi celot teti pakon asandalan benih keng takok najis orang asandalan gelem jeding telo tengkan beben sandal kasa socembon sabora teti gelenon cek was pacan kan sekilo nah dari lanceng ampon sampean ngaku ya pacak ngireng kor cek was enggi teti kula ben ajunan saja kor tak ngatelen langsung ke tas letas ampon sabora kak disa keluar mun ani ada audu gelenon mun bisa auduun adebere juk toju nutop aurat mana bireng bini makita aku duan tak apa kor beni ada orang yang sebeni mahrama sambi audu adeb kabere beni pas audu abang kangilem jeding mun audu abang kangilem jeding asaudun keng makro sedangkan gula ban sampean mun teroho so ada lembajang pokosok mulai dari wudun mun teroho so ada lembajang uning arten duan minta dak kiai dan gula mun tuda arten bejeng bismillahirrahmanirrahim panapa arten fatihah makle seakan-akan sampean khosok dari udun mulai patepak enggi cak was bagian nik binin elenar apa elang gilu maskaran pa elang gilu foundation apa elang gilu enggi lipstick men tebel pa elang gilu beni pahe kaya manin budin lipstick tak rosa kadal pentol pahanga masuk geledek ke dalam saya kadang derin eman ka make up sampai tak abejeng kayak ngain gak dinto iki panika intin ben hikmah Isra wal Mi'raj ulang tahun abejeng
Cek lah Isra melolo sampean tak abajeng. Kuteh abajeng tak nampuna sarungan melolo teh. Sampean make celanaan tak apa-apa. Yang penting totop dari bucil bentok toot sampai ka bebentok ot atas sebucil panika totop bi sampean. Daripada sampean tak abajeng, alasan tak andi kelampi, alasan tak andi koca, keng mun bisa sopan ngadep ka pangeran teh. Takut sampean bade sabe, takut bu ibu gelenon bu ibu kak dinto kencang enteng ka aurat teh. Kengain oh buun pereksanin, cangkem saya ngak pak ada manikan gelenon, saya ngak orang nutup aurat beni ilmu bajang meloloh, beni pengajian meloloh. Mun ka pengajian aku adungan ngakui baju syar'i, asragaman pote kapi. Nak kanan tinggi congo eroman ajalan embung pengkir roman haram cekak kok tengah marah. Tinggi tanya aki bu totop bu tuh sah dua penak cek lah tua sampai saya jeling can cak kerja pada codut engki mun pau matai keroce pau masak naman manis mun pau bucok pada codut engki kengain jegeh makilah sepo justru saja aja ke aurat karena para mat ya takut mati tepan muka aurat engki menikah deki carang katipan apa bajang selanjutnya mun jelas aki kapibi gula mangken tak mare sampai deki isa ning gula mulia gula leso enggi tinggal cokop sarda sarasaos saya terakhir beda aing najis kadin to gula ben ajunan sada jiki angkui mun aing najis aing beda aing kadin to gula banika tercampur kala bandara panika najis karena apa aing ngasokon ni tak depak kedua kolla panika 216 liter auba benta auban panika pakun hukumana najis kecuali debun Imam Ghazali make tak auba kok make capuan najis kor tak auba pakun hukum soj ki bedependen na panika dari kadin to kula ban ajunan sate jeung astete delem oning kabernan aing kadin to sek be kombe mun mesin cuci mun be kombe kelampis najis cek ki por campur ban panapa kelampis najis bi sampean itu rumah sekilo apa cuci bagus engki mun bi sampean tak cuci kilu kelampis kotor senajis sabek ka ada beni beri aing ka ada pani ka najis pani ka sabek ka ada baru selinin aing engki kupek mun bisa buang kilu aing beri aing poles anyar pah beri sabun badeki ulama saya ada buaki langsung sabun tak apa-apa keng coma gelenon bade tata ajaran saja atanya dek kiai setempat mun sampian salah nyuci rokon sampian najis sampi aba jangan kesana betasa ni kasepenting cak bahas ujau mangken katipan apa tata ajaran ibadah katipan apa akhlak kuluban sampian katipan apa akidah wujud kidam bakon afal kapigi wujud kidam bakon mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sampai kabudi sampai biabadan kulai kebiakisi iran bu nomor sitong wujud badana Allah nomor 2 muhal tadana Allah sampai sekocen panika akaid seket nikah saya sambil mate saya nggak mau kesampian amulah dengan holna bujuk saya buka leh akidan kayakin tak tepak ke pangeran saya nggak panika percuma mau kesampian amulot panika akidan betepak ibadan betepak akhlak betepak ampun lah aku lako lah sare tunyan pasoki sampean pasokian ben Fir'aun kok jerek-jerek sajan soki sajan jerek engki nikah teh nikah Isra wal Mi'raj katipan apa sampean seiman namun iman tak tepak nikah percaja ajunan saja panapa cerita kak dinto terjadi dak napi kula ben ajunan saja pon cenyak banyak panapa gila bikan kula saya jelas akidah ajunan saja pola ada pertanyaan Cok takut bertanya ada coba bade setrosok ya cuncung tangan setrosok ya mentar teka hajat langsung sekadin toh saya bisa sampai yaki
mantar tadi ilmu semanfaat barokah. Wabillahi taufik wal hidayah. Tak langkong dan kula mundi salah dalam penyampaian kasar gillu takok belaga gillu sepor akiki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi zidna